روز بخیر. اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 26 انور است و سرخط چندی از موضوعات برنامه. گوشت تقدیرساز. رهبران نوی خدمات گمرک میگویند رئیس سابق این نهاد برای گوشت مرغ از پرزیدنت شدیداً انتقاد شده بود. گوشت پرنده بود مسئله صفتش کردیم. چند مقامات اوگو گرفتن، بعضی از وظیفه آزاد کرده شدن. ماشین های با حشمت و مونوپوک در قرقیزستان یک گروه کلان جنایتی را بازداشت کردند که با انتقال خودروهای دزدی مشغول بودند. 19 человек, именно вот такая устойчивая группа. آیا مرغابی پکین رقیب سیخ کباب تاجیکی می شود؟ در تاجیکستان طرفخانه های چینی با مثل لونگچین موقع آشخانه های ملی را تنگ می کنند. روز جمعه رهبران نوی خدمات گمرکی تاجیکستان با خبرنگاران درباره فعالیت یک ساله این نهاد حسابات دادند. عبدالفتاح غایب رئیس پیشین خدمات روز 19 انور امسال پس از جلسه سالانه حکومت و با فرمان پرزیدنت از مقام آزاد شد. با گذشت یک هفته تا هنوز معلوم نیست که عبدالفتاح غایب کار در کجا و در چه مقام ادامه خواهد داد، اما در نشست امروزه تا جای سببی از وظیفه برکنار گردیدن این مقامدار معلوم گشت. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان سبب اصلی برکناری عبدالفتاح غایب از مقام رئیس این نهاد دولتی را آشکار نکردند، ولی گفتند که او در رابطه با واردات گوشت پس‌صفت مرغ از رهبریت گپ شنیده بود. خیر شما با خبر هستید که حسابی همین مشکلات درباره واردات گوشت پرنده بود مسئله صفتش کردیم. چند مقامات اوگو گرفتن، بعضی از وظیفه آزاد کرده شدن. همین مسئله بینیاد جدی، اولی هم این مسئله هست. ما اویدی مسئله نقشه چورا بینیو تشکیل نموده، کورو این مسئله پرزور نموده ایستادیم. برکناری عبدالفتاح غایب در حال با واردات گوشت پرنده ربط داده می شود که پرزیدنت امامعلی رحمان در یک انتقادش روز 28 نوامبر از واردات گوشت پس‌صفت مرغ به تاجیکستان شدیداً نگرانی و رهبران 5 نهاد مسئول این جریان را تنبیه داد. بعد از برکناری 3 رهبر نظارت واردات و فروش محصولات در بازارهای کشور، اول کمچینی و بعداً گران شدن نرخ گوشت مرغ مشاهده شد. تاجران سبب گرانشوی محصولات را به کمچینی ربط دادند، ولی مسئولان به صفت بودن گوشت مرغ را بر دوش تاجران گذاشتند. کمچین و بالا رفتن قیمت گوشت مرغ در بازارها پیش از همه خریداران را نگران کرد. آنها میگویند با گران بودن ارزش گوشت گاو و گوسفند، گوشت مرغ برایشان یک محصولات دسترس به حساب می رفت. در شرایط تاجیکستان که 3% اهالی زیر خط فقر به سر میبرند، تا چند سال پیش گوشت مرغ از محصولات سر استعمال برای قشر کم بضاعت به حساب می رفت، اما حالا ارزش آن به نصف قیمت گوشت گاو و گوسفند برابر شده است. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. سفیر اوکراین در تاجیکستان ویکتور نیکیتیوک خبر کشته شدنش را هنگام حمله سلاح به دستان به مهمانسرای کابل دسیسه عنوان داد که هدفش برای او روشن نیست. سامانه برنامه وستی تلویزیون روسیه 24 خبر داد که در میان قربانیان حمله به مهمانسرای کابل ویکتور نیکیتیوک هم هست. این حمله از سوی جنگجویان گروه دهشت‌افکن طالبان 20 انور به عمل آمد که بر اثر آن بیش از 30 نفر و از جمله 14 شهروند خارجی کشته شدند. در یک صحبت با خبرنگاری настоящее время Анушервон Орифов سفیر اوکراینی فوجای مذکور و سبب نشر خبر را شرح داد. В этой трагической ситуации в гостинице Интерконтиненталь در فاجعه مهمانخانه اینترکانتیننتال چند عنصر مربوط به اوکراین جای داشت. یکم این هلاکت 7 هموطن ماست. دوم اینکه برای حمله تروریستی مهمانخانه انتخاب شد که در آن اوکراینی ها زندگی میکردند. سوم از روی زمان عملی تروریستی با فلش ماب بین المللی زیر نام اوکراینی واحد راست آمد. چهارم این حمله در پیشاروی جشن دولتی اوکراین روز وحدت به وقوع پیوست. علاوه بر آن سفیر اوکراین در روی خط هلاک شده های
ها جای داده شد و بالاخره هیچ یکی از رسانه‌های خارجی به جز از روسی چنین خبر را نشر نکردند. من نمیخواهم به همراست آمدن این حادثه ها را شرح بدهم، اما بگذار آنهایی که قضیه را تحقیق میکنند به اینابت بگیرند تا معلوم شود جنایت از کجا منشأ میگیرد. виктор никитюк ҳамзамон сафири украина дар тоҷикистон ва афғонистон буда қароргоҳи доимиаш дар душанбе мебошад. ҳукумати ӯзбекистон ба ширкати ҳавоии кишвараш дастур дод ки ба русия хатсайрҳои иловагиро ифтитоҳ намуда ба муҳоҷирон чиптаҳои арзонро пешниҳод кунад. мақомот умедворанд ки дар ин сурат муҳоҷирони ӯзбек аз автобусҳои кӯҳнаву хатарнок барои расидан ба русия истифода намебаранд. ин тасмим дар пайи ҳалокати даҳҳо муҳоҷирони ӯзбек дар сӯхтори автобусе дар ҳудуди қазоқистон гирифта шуд. зимнан дар ин фоҷиа се ронандаи мусофирбарро муттаҳам медонанд. سه راننده اتوبوس مسافربر که هفته گذشته در آن 52 شهروند ازبکستان به هلاکت رسیده بودند بازداشت شدند. روز 25 ینور اداره دادستانی ولایت شمال و غربی آق‌تپه قزاقستان ابراز داشت که هر سه راننده بازداشت شده شهروند قزاقستان بوده با نادیدگیری قانون‌های ضد سوختار در نقلیات عیبدار دانسته می‌شوند. بر پایه اظهارات دادستانی سوختار 18 ینور در نتیجه از نظارت بیرون شدن آتش در جهاز خوراکپزی به عمل آمده است که در آن گاز طبیعی استفاده می‌شد. بر اثر سوختار اتوبوس مسافربر در شهرهای شیمکند، سمر 52 شهروند ازبکستان هلاک شدند. سوختار از سوی کمیسیه‌های مخصوصی قزاقستان و ازبکستان تفتیش می شود. شمار زیاد شهروندان ازبکستان در جستجوی کار توسط راه‌های زمینی قزاقستان بر روسیه سفر می کنند. ҳоло меравем ба кишвари дигари осиёи марказӣ. мақомоти интизомии қирғизистон аз боздошти гурӯҳи фаромарзӣ хабар доданд ки ба интиқоли мошинҳои дуздӣ сару кор доштанд. гурӯҳи ҷиноии худравҳои боҳашамат ва ё премиум классро аз русия тавассути қаламрави қазоқистон мегузаронданд. эҳтимол меравад ки дар интиқоли чунин мошинҳо мансабдорони фасодкор шарик буданд. абдулло ашуров гузориш медиҳад. خبری حبس سراسری ماشین‌های دزدی به زودی در تمام بازارهای ماشین فروشی قرقیزستان پهن شد. صاحبان فروشگاه‌ها از صحبت در این باره خودداری می‌کنند، ولی می‌گویند بعضاً ماشین‌های دزدی در بازار دست دوم پیدا می‌شود. در فروشگاه‌های ماشین‌های به اصطلاح ناپاک را به طور غریزوی معین می‌کنند، اما بدون تجهیزات معلوم کردن آن که رقم‌ها عوض کرده شده‌اند تقریباً ناممکن است. خلاصه 100% را تنها متخصصان تشخیصگاه بر عوض پول پیشنهاد میکنند. وقتی ماشین مورد شبهه است ما به تشخیص دادگاهی مراجعت میکنیم. در خدمات جمهوریوی به قیدگیری هم رقم‌های ماشین را تنها با چشم مقایسه میکنند. رعایت این ترتیبات قبل از به رسمیت درآوردن ماشین‌ها حتمی است. تا امروز ماشین‌های دزدی را در این خدمات خیلی کم مشخص کردند. از بین 100 ماشین تنها رقم مشخصات یک تایش موافق نآمد. شخصا من در نیم سال تنها 2 ماشین را معلوم کردم. مقامات انتظامی میگویند خودروهای دزدی را منصبداران فاسد رسمی میکنند. برای مثال 45 ماشین دزدی صاحب سند رسمی شدند. مقامات تفتیشاتی دست داشتن منصبداران بلندپایه را در آبولای نمودن ماشین‌های دزدی بعید نمی‌دانند. ин сири тафтишот аст ва барои натарсондани афроди воломақоме ки дар ин доду гирифт шариканд дар ин бора намешавад суҳбат кард. феълан 19 нафар маълум карда шудааст ки як гурӯҳ мебошанд. шояд дар байни онҳо нафарони мансабдор низ ҳастанд. ба ҷуз аз 19 нафаре ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданд, 3 каси дигар дар пайгард қарор доранд. ба хотири халал ворид накардан ба кори тафтишотӣ ҷузъиёти интиқоли мошинҳои дуздӣ ошкор намешавад. аммо тавре маълум шуд рақамҳо, бордон ва муҳаррики мошинҳоро дар қирғизистон иваз кардаанд. баъдан дар схема кормандони хадамоти ба қайдгирӣ ҷалб шуданд. кормандони масъул дидаву дониста ки рақамҳои мушаххасотӣ, бордону муҳаррики мошинҳо иваз карда шуданд, онҳоро ба расмият дароварданд. Специально умышленно заканчивали полную регистрацию данных автомашин. خدمات давлатӣ ба қайдгирӣ расман қазияро шарҳ намедиҳад, аммо мегӯяд ба рафти тафтишот кӯмак мерасонад.
бармегардем ба тоҷикистон. ҳукумати тоҷикистон барои шаҳрвандони чин 2400 бурсия ё квотаи иловагии кори ҷудо кард. ин ҷойҳо асосан ба мутахассисони сохтмони лӯлаи гази Туркманистону Чин пешбинӣ шуданд. ба ҳамин тартиб шумораи бурсияҳои пешниҳодии кор ба шаҳрвандони чин дар тоҷикистон ба 7500 расид. назари сокинони тоҷикистон ба афзоиши чиниҳо дар тоҷикистон яксон нест, вале бо ин ҳам мардуми бумӣ ба оҳистагӣ бо коргарони чинӣ ва фарҳангу одатҳои онҳо унс мегиранд. акнун дар минтақаҳои тоҷикистон ошхонаву тарабхонаҳои чинӣ ҳам маъмул мешавад. ошхонаҳои маъруфи минтақаи колхози Россия дар канори ҷанубии Душанбе рақибони ҷиддӣ пайдо карданд. дар ин кӯчаи маъруф бо ғизоҳои болаззат ошхонаву тарабхонаҳои ғизоҳои миллии чинӣ пайҳам таъсис мешавад. чебамо исай, кансамогу, чача донфу ва ба ин монанд чанд навъи ғизои чинӣ дар яке аз ошхонаҳои навтаъсиси чиноӣ дар ин маҳалла муштариёнро ба худ ҷалб кардааст. ин ғизоҳо маъмулан аз хамир, гӯшти гову гӯсфанду моҳӣ, беринҷ, сабзавот ва хушбӯйҳои мухталиф таҳия мешавад. ошпазҳо чиноиянд ва маҳз ба хотири таъсиси ошхонаи ғизоҳои миллии чиноӣ аз Чин ба Тоҷикистон омадаанд. муштариҳои тоҷик бештар ғизоҳои ҷам ба сай, ҳай, ю ва ғизоҳое ки аз гӯшт ва навъҳои мухталифи буридаҳои хамирӣ омода мешаванд хуш доранд. муштариёни ошхонаи чинӣ дӯстӣ дар баробари муҳоҷирони чинӣ ҳамчунин сокинони маҳаллиянд. усули ғизопазии чиноии Хого дар ин ошхона хеле ҷолиб аст, зеро бо ин усул ғизоро дар сари миз муштарӣ бо табъи худ омода месозад. вале сокинони маҳаллӣ дар ин ошхона бештар ғизоҳои омодаро фармоиш медиҳанд. ҳар рӯз ҳаминҷаем бо вақт манту, пилмени хитоӣ, лагман, мифан меган биринҷ, қатъи гӯшту майда-шайдаш беҳад бамазза. аммо дар тарабхонаи дигари чиноӣ дар маркази Душанбе ки таҷрибаи 8 соли кор дар Тоҷикистонро дорад, феҳристи ғизоҳои чинӣ хеле зиёд аст. муштариён дар баробари сокинони маҳаллӣ меҳмонони хориҷӣ ҳастанд. дар ошхонаи мо бештар аз 200 навъи ғизоҳои миллии чинӣ омода мекунем. маъруфтарини ин ғизоҳо аз гӯшти гову моҳӣ, гӯшти туршу ширини мурғ, биринҷи бирён, бурдаи хамирии бирён ва албатта мурғобӣ бо усули пекинӣ аст. тарабхонаи Лонгчен аз нахустин тарабхонаи чиноӣ дар Душанбе буд. аммо ҳоло дар як кӯчаи маҳаллаи маъруф ба колхози Россия 4 ошхонаи чиноӣ фаъол шудааст. муассисони ин ошхонаҳо далелро афзоиши талабот унвон мекунанд. ҳоло шумораи чиниҳо дар ин ҷо зиёд шудааст. аз ин рӯ талабот ҳам ба ғизоҳои миллӣ афзоиш ёфтааст. бар изофа сокинони маҳаллӣ низ ба хӯрокҳои мо таваҷҷуҳи зиёд доранд. шумораи ошхонаву тарабхонаҳои ғизоҳои чинӣ дар Душанбе ахиран ба бештар аз 10 адад расидааст ва дар ҳоли афзоиш аст. сарпарасти аксари он ошхонаву тарабхонаҳо шаҳрвандони чин ҳастанд. яке аз муассисонаш шаҳрвандони Тоҷикистон. сокинони маҳаллӣ дар ин ошхонаҳои чинӣ маъмулан пешхидмат кор мекунанд. ва дар Литва гӯсфанди зоиран рекорди ҷаҳонӣ гузошт. ӯ якбора чанд гонивро таваллуд кард ва соҳибонашро дар ҳайрат монд. чунин ҳодиса дар кишварҳои дунё ангушшумор будааст. кайомарсиято бо ҷузъиёти бештар. як хонаводаи литвагӣ дар деҳаи Алабурдискес воқеъ дар 70 километри ғарби Вилнюс 7 сол инҷониб ба парвариши чорво машғул аст. онҳо чанде пеш ғайриинтизор соҳиби рекорди нав шуданд. як гӯсфанди 9 сола бо тахаллуси маргоша якбора 8 баррача ба дунё овард. маъмулан ин ҷонвар аз 1 то 3 барра насл медиҳад. 13 январи имсол гӯсфанди мо бо номи Маргоша 3 барраи нар ва 5 модарро ба дунё овард. нисфи онҳо мисли падарашон сиёҳчатоб, боқӣ монда чун модарашон сафед ҳастанд. аз ҳама хурдтаринашон 1.5 кило ва дигарҳояш каме бештар аз ин вазн доштанд. таваллуди барраҳои чандгоник дар ҷаҳон камназиранд. соли 2012 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гӯсфанди 5 барра ва соли 2015 дар Бритониё якбора 7 барра таваллуд кард. аммо дар китоби рекордҳои Гиннес то ба ҳол дар бораи таваллуди барраҳои чандгоник ҳеҷ сабте вуҷуд надорад. дар ҳоле ки дар Литва гӯсфандон қаҳрамон модар мешаванд, дар Тоҷикистон дар фикри ҳалли мушкили говҳои камнаслу хурҷуса шуданд. дар ин бора рӯзҳои баъд гузориш пахш мешавад. аммо барои имрӯз худоҳофизӣ мекунем. агар шумо низ хабару навори ҷолиб доред ба мо фиристед. то мулоқот дар ҳафтаи нав.